This government is racist. When they lie to you in front of tourist attractions, read their laws and the new policies they put in, because we are taking them to court for it. You see, people speak to our tourists and they show Nelson Mandela. Of course, it's They an have put- important person in the world. Yes, but yeah, they lie to you. Wah, They have to- yang mungkin orang nggak tahu banyak adalah bahwa beliau itu dipasok, diberi pakaian yang kalau kalian lihat sekarang ini di Google atau penampilan beliau di TV, di berita, beliau itu pakai batik kemana-mana. Ya saya juga heran, ini kayaknya Afrika mungkin budayanya sama dengan Asia, dengan Indonesia, cara pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Nggak tahu bentuk saya seperti apa. Nah, saya masih memakai kamera Sony. Mudah-mudahan kali ini lebih bagus pengambilannya, karena yang kemarin itu menurut saya agak sedikit agak shaky karena belum terbiasa. Dan audionya kemarin itu agak sedikit nggak bagus. Jadi mudah-mudahan ini saya udah ngerti. Saya pakai mikrofon sekarang biar lebih jelas. Yap, kita sekarang berada di Cape Town masih. Dan untuk where we going now, Pak De? I told you before. Nelson Mandela statue. Jadi kita ke patungnya Nelson Mandela. Banyak sejarah-sejarahnya nih guys. Well, kita akan bicara nanti di pas lokasi. Yang pastinya kalian tahu Nelson Mandela adalah orang yang paling sangat penting, nomor satu terpenting di sejarah. Bukan hanya di Afrika Selatan atau di Cape Town atau di Johannesburg, tapi di seluruh dunia, right? Nah, sebelum kita nyampe ke sana, kita lihat dulu nih perjalanan ke sana gimana situasinya. Tuh, ya, City Hall. Nah, inilah patung dari Bapak Nelson Mandela, guys. Pasti banyak yang udah tahu peranan Bapak Nelson Mandela di dunia. Panas, jadi kita lihat dari sini aja, guys. Ngakak aja. Jujur bukan takut hitam atau apa, tapi memang benar sakit loh kepala kita, karena because it's too hot, right? I think we built that building. You built that building. Not me. I know, British. Right. Yang jelas Bapak Nelson Mandela adalah pemenang Nobel. He freed South African people. Yep, apartheid, you know? Apartheid. Pemenang Nobel perdamaian, Peace Nobel, you know? In the world. Beliau lahir kalau nggak salah
tahun 1918-an sebelum sekitar Perang Dunia Pertama. Beliau adalah, namanya bukan Nelson, nama beliau bukan Nelson dulunya guys. Nama beliau adalah nama orang-orang Afrika. Terus, I always see people speak to our tourists and they show Nelson Mandela. of course, it's an important person in the world. Yes, but here they lie to you. Why? They have triple BEE here. And they call it broad-based black empowerment. I am classified as a colored man, right? Then you have a black person, you have a white person, you have an Indian person. What they are saying is, any white man who wants any contract from the government, he must have a black person with him, or a colored person, or a Chinese person. It is wrong, because it points a finger to all the white people in the world. You had nothing to do with what the Dutch did here, and you had nothing to do with what the English did here. So if you come here and you become a citizen, your child doesn't have equal rights as a white person like everybody else. In our universities, they take equity. They force equity. They say they take equity. They did not develop. You know, here people used to come from tribal areas, right? So this was the Khoisan, the guys who the Dutch came first, and they found people living here. The Khoisan, where I am descended from, but we are a mixed race, and we occupied this Western Cape and Northern Cape, a large part of the country. They classify those people as colored, which means the Khoisan, who have been longer in the Southern Hemisphere than them, don't have the rights they have. They're taking it for black people. So you must read the act of the Triple BEE and the Equity Act, and you will see. How can I tell any white person here, and even why the Chinese? Why? They've been here since that time, since the railroad they've been here. They haven't been here since the Dutch came. You see? So you had one wave of colonialism where you have Dutch, and you had French settlers, Huguenots. They were running from the Catholic Church because they were Protestants. So they came here from France, the Huguenots, the Quaker. They came here, and then they mixed with the Dutch. And the Afrikaner Boer people, which is where FW de Klerk comes from. Afrikaans was their language. Then the English came. Automatically, because those people came from two races, they were also victims of colonialism by the time the British came here. These black people don't recognize them. So what Mr. de Klerk did was, he went out of his way to unlock the cell for that man, for Nelson Mandela. And then they act like de Klerk didn't do anything because he's white. This government is racist. When they lie to you in front of tourist attractions, read their laws and the new policies they put in, because we are taking them to court for it. You see, here is an area called District 6 there. They were removed there. I'm born in 1966. They were born in, they were left there, moved out of there from 1963. When the equity, now those houses were not owned by all of them, but they were forcefully removed. It was called the group area. I'm sorry it's like this, I apologize. But it's okay. Thank you. I'm glad can tell you because I feel so bad. And I see these people, they enjoy the holiday, but they are listening to lies. Well, I salute you. You know, you do something you think is right in your own. Lebih dekat si bapak itu kayaknya menyebarkan mungkin kebenaran. Saya juga kurang tahu lebih up to date-nya. Nah, ini beliau Nelson Mandela. Intinya banyak sejarah yang di sini yang dirubah, seakan-akan Nelson Mandela kelihatan buruk di publik. Ini orang-orang juga sama kayak kita. Dia masih saya sedikit berteduh di sini untuk bawa topi. Jaket. Right. Ya, ini gedung dibangun oleh British. Mungkin yang selalu setia mengikuti vlog saya tahu kalau di sini juga penjajahan dulu British. Kita bahas sejarah
tentang Bapak Nelson Mandela. Saya nggak tahu ini karena dipotong informasi oleh si Bapak itu. Right? Well, Nelson Mandela, Pak Nelson ini sebenarnya beliau namanya bukan Nelson, namanya pure murni nama orang Afrika. Tapi waktu sekolah, masuk sekolah itu gurunya merubah karena waktu saat itu penjajahan Inggris. Jadi dirubahlah nama beliau jadi Nelson karena pengaruh dari bahasa Inggris dan penjajahan Inggris di saat itu. Beliau sangat pintar. Bapak Nelson ini juga, kita lihat di sebelah sini yuk, seorang lawyer, pengacara, jadi kuliah di bagian hukum. Disitulah beliau mengerti bagaimana keadilan. Dan beliau juga mulai menggeluti ilmu politik dan sampai akhirnya ditahan dipenjarakan berpuluhan tahun kalau nggak salah, diasingkan ke pulau-pulau terpencil di selatannya Afrika Selatan ini. Right? Kemudian akhirnya ada pembebasan seperti yang diceritakan oleh Bapak itu King Edward kalau nggak salah. Nah, setelah bebas, disitulah beliau mulai mengaspirasi suara rakyat, di mana saat itu Afrika Selatan dipisahkan berdasarkan warna kulit, disebut dengan apartheid, pemisahan ras, pemisahan kekuasaan. Jadi yang duduk di parlemen hanya boleh orang-orang berkulit putih. Itu sibuk banget. Nah, disitulah kesenjangan itu dilihat oleh Bapak Nelson Mandela. Karena beliau adalah seorang yang berkulit hitam. Jadi hak-hak sebagai manusia, sebagai warga negara pun sangat senjang sekali antara langit dan bumi. So, situ ada perjuangan beliau dengan rekan-rekannya, dan akhirnya singkat cerita bebaslah dari apartheid sekitar tahun 1994 kalau nggak salah, di bawah penjajahan orang berkulit putih yang pastinya warga negara Eropa, apakah itu Inggris kalau nggak salah, right? So, nah kita lanjut nanti fakta-fakta tentang Bapak Nelson Mandela. So, what did it say? What did it say? To put a long story short, it went from the whites being supreme to the blacks being supreme, and missing out everybody in the middle. So it basically boomeranged from one side to another. Yeah. So we had so many years here of white colonialism. Yeah. And then the Nelson Mandela thing flipped it on its head, but he wasn't supposed to do that. He was supposed to make it equal between everybody. Nelson Mandela was supposed to be the one that created equality. Yeah. But it went too far. He'd probably telling the truth, is he? Well, when you look at it, historically, what he said is right. Yeah, I think so. He not stand with this side and that side, isn't he? It's like me, probably, like you as well. We can't. Everybody's the same colour inside. Yeah. I don't understand why they keep referring to themselves as coloured. I said, you make yourself sound not black enough to be classified as black. To me, he's black. Yeah. Whether he's 20% white, 30% Indian, whatever, he's black. Yeah. But what the people mean by color is not white. That's all. Well, it's not white one that's not black either. Yeah. Yeah. It's everybody in the middle that's not white enough or black enough. Am I colored? Technically, you would be. Well, I don't no, like the guys. word colours because there's nobody with more colours than a white person. Yeah, you can be red. Look. Grey, green, red. It's red, it's white, green, that is tattoo. But it is green, your veins Blue. blue. So you are colored, Mr. Cal.
I like that. I mean, he trying to telling the truth in his side, and it makes I sense. think he's very brave. He's very brave, He though. might get, persecuted for it. Yeah, I think I'm worried about him, but minimal ini tayangnya sama orang-orang Indonesia mayoritas. Tapi kayaknya beliau udah siap dengan resiko apapun menjelaskan. I want to find out what this Khoisan is. Okay, Khoisan. Because that was very heavy. I thought you wanna go there now. I don't know. No, it's It's got the- very hot, Carl. Yeah. over there. Everywhere. See, I'm finding the shade. Right. Ya. Jadi Bapak Nelson Mandela ini dipenjara dan akhirnya beliau bebas, kemudian butuh beberapa tahun memperjuangkan Afrika dari apartheid dan akhirnya Afrika Selatan merdeka dari penjajahan. Beliau ingin menghapuskan penjajahan di muka bumi, maksudnya di Afrika Selatan, dan pastinya lah orang yang suka bukan orang yang nggak suka dengan penjajahan akan menghapuskan di seluruh dunia, termasuk kita orang Indonesia melihat negara yang dijajah pasti kita juga ngerasain. Akhirnya beliau menjadi presiden pertama, the first president of South Africa, right, Mr. Carl? Itu panjang sekali sejarah dari Bapak Nelson Mandela ini kalau kita mau membahas secara detail. Tapi kalian bisa lihat di artikel-artikel tentang Bapak Nelson Mandela, udah pastinya. Dan nah, sekarang kita membahas beberapa fakta yang unik tentang Bapak Nelson Mandela ini adalah figur, saya yakin hampir seluruh orang di dunia ini tahu siapa beliau. Dan yang mungkin orang nggak tahu banyak adalah bahwa beliau itu dipasok, diberi pakaian yang kalau kalian lihat sekarang ini di Google atau penampilan beliau di TV, di berita, beliau itu pakai batik kemana-mana. Ya saya juga heran, ini kayaknya Afrika mungkin budayanya sama dengan Asia, dengan Indonesia, cara pakaiannya. Tapi enggak kan, di Afrika ini kan macam-macam pakaiannya. Kadang seperti vlog sebelumnya saya bilang bahwa kita nggak bisa, mikir, oh pakaian ini begini di Afrika. Enggak, mereka nggak ada mengkategori-kategorikan, mereka sepertinya bebas untuk diri sendiri, mereka mau berpakaian seperti apa. Nah, ternyata beliau itu pakai batik berdecades, berpuluh-puluhan tahun yang dipasok oleh salah satu desainer orang Indonesia, diberi beliau untuk memakai batik itu di zaman Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Right? Nah, jadi kita ini kalau banyak hal sebagai orang Indonesia kita kadang nggak tahu, dan memang butuh explore dan butuh baca, butuh lihat ya kisah-kisah suatu hal tentang negara kita. Nah, saya sekarang ini berada di patungnya Bapak Nelson Mandela yang pakaian beliau diberi oleh desainer Indonesia berpuluh-puluh tahun, kebayang nggak sih? So, itu salah satu faktanya guys. Waktunya Pak D pay his respect ke Bapak Nelson Mandela ya. Saya juga, kita ambil foto. Intinya secara ini, mungkin banyak yang nggak tahu seperti abang yang tadi atau bapak yang tadi bilang bahwa di saat konflik di Afrika Selatan ini, bahwa ada di saat orang berkulit putih yang menjadi penguasa, itu orang non berkulit putih itu dihancurkan, maksudnya tuh nggak disingkirkan lah intinya. Kemudian di saat orang yang berkulit hitam berkuasa, ini upon release from 1990 dibebaskan. Di saat orang kulit hitam yang berkuasa, Bapak Nelson Mandela di saat itu bukan beliau yang menyingkirkan orang berkulit putih atau non hitam, tapi ada politik di belakangnya. Tapi beliau accuse what is accuse in Indonesia? You don't know, I'm not gonna know. Di accuse, maksudnya gara-gara beliau dituduh sebagai
teroris juga. Jadi Bapak Nelson Mandela ini dibilang teroris sama orang berkulit putih di saat orang berkulit hitam berkuasa. Nah, permasalahan konfliknya adalah orang yang nggak putih dan juga orang nggak hitam. Karena di saat berkulit hitam, yang nggak hanya orang yang berkulit putih aja, semua yang nggak berkulit hitam itu disingkirkan. Nah, gitu. Nah, itu yang nggak dimau oleh Bapak Nelson ini. Beliau bilang semua orang harus diperlakukan sama tanpa memperlihat atau pandang kulit, bulu segala macam. Gitu guys. Makanya si abang itu bilang banyak cerita-cerita yang salah karena banyak pemerintah-pemerintah yang berkulit putih di sini menggelabui story. That's what it looks like. Mudah-mudahan kalian mengerti karena vlog ini natural, nggak ada ininya. Kadang ada yang distracted saya, kayak ada orang yang mau ngobrol dan lain-lain. Take a picture first class. Oke, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mr. Nelson Mandela. Banyak sekali gara-gara beliau dampak kehidupan saya. Mungkin kalian juga yang bukan orang berkulit putih belum tentu tanpa pengaruh beliau di dunia ini, belum tentu kita se-freedom saat ini. Tapi yang jelas mungkin ada solusi lain, tapi yang jelas beliau sudah melakukan hal yang bikin kita dianggap oleh yang berkulit putih dan menghapus penjajahan di muka bumi ini. Right? Mungkin kalian juga nggak begitu ngerasa, mungkin ya, bagi sebagian ya, ngerasanya sebagai sejarah. No, tanpa beliau kami ini, kita ini ke Eropa belum tentu kita di-treat, atau bukan di-treat aja, maksudnya minimal dicuekin. Lebih parahnya orang-orang kita diludahi kalau yang nggak berkulit putih dulu. Dicuekin aja kita udah bersyukur dibandingkan dengan puluhan tahun yang ke depan. Where are we going, Pak De? I'm following you. I'm not going in any direction. I'm just getting out of the sun. Get out of the sun. Maybe we just walking around. Ya, ini rumah sekolah kayaknya. Jadi sekarang ini kita bisa melenggang-lenggok di dunia, di negara-negara bule, ataupun bule sendiri. Karena beliau enggak hanya memperjuangkan orang yang non-bule, termasuk bule pun beliau perjuangkan. Yang beliau, pesan utama beliau itu adalah jangan membeda-bedakan satu sama lain, itu sih. Jadi udah termasuk semua manusia di muka bumi ini. Ya. Tanpa beliau, belum tentu saya bisa jalan-jalan kayak gini nih. Kenapa? Memang nggak berdampak langsung, karena terjadi pemberontakan, diskriminasi itulah negara-negara lain ikut juga dan orang-orang mulai terbuka pemikirannya. Itu